recording ठीक ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆଟମ ର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ପାର୍ଟ 1 ଟା ଏଟା ଡିସ୍କଭରି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଥମ୍ପସନ୍ ମଡେଲ ପଢିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେମିତି ଡିସ୍କଭର ହୋଇଥିଲା ପଢିଥିଲି କହିଥିଲି କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟ୍ୟୁବ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜେଜେ ଥମ୍ପସନ୍ ଇଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଥିଲା କାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଜେ ଥମ୍ପସନ୍ ଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟମିକ ମଡେଲ ପାଇଁ ଏଠି ସେ କଣ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଏଠି ନେଇଥିଲେ ଏଟା କଣ ଯୋଉ ଏଟା ଡିସଚାର୍ଜ ଟ୍ୟୁବ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏରେ ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଥିଲା ଏପଟେ କ୍ୟାଥୋଡ ନେଇଥିଲେ ଏପଟେ କ୍ୟାଥୋଡ ଏପଟେ ହେଇଗଲା କଣ ଏନୋଡ ଆଉ ଏଥିରୁ କଣ ଇନଭିଜିବଲ ରେ ଗୁଡାକ ଆସୁଥିଲା ଯେଗୁଡାକ କଣ ସେଠି ଇଏ କରିଥିଲେ କଣ ସେଗୁଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବୋଲି ସବୁ ଇଏ ଗୁଡା ପଢିଥିଲି ପସୁଲେଟ ଗୁଡାକ ଏଟା ଯାଇଥିଲା ଭାରି डिस्कवरी प्रोटॉन के हमरा ई गोल्डस्टाइन एटा ई गोल्डस्टाइन कोन की एनोड रेज करथिले कोको बुक रे देछि रदरफोर्ड भी ने प्रोटॉन डिस्कवरी ऊपर तो ऑप्शन देखि टे करिए तापर थॉमसन मॉडल एटा देथिले पढिथिले थॉमसन मॉडल कोन कहथिला फर्स्ट एटॉमिक मॉडल से कोन कहथिले एटा एटॉम गुटे पॉजिटिव गुटे स्फीयर आ कोन इलेक्ट्रॉन गुडा एम्बेडेड हेक अछि आ पॉजिटिव पूरा टोटल टा कोन पॉजिटिव से जो आयन गुडा कोन अछि स्प्रेड हेक अछि आ एटा कोन कहथिले ना प्लम पुडिंग मॉडल वा वाटरमेलन मॉडल बोली देथिले एति कहथिले हमें आज हम ता ऊपर किछि क्वेश्चन करिया तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ कोन कहले फर्स्ट क्वेश्चन डा कैथोड रेज टा कोन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ कोन जो इलेक्ट्रॉन गुडा सिंपल क्वेश्चन दा जे जानि न परिबे कोठी मत कहबे मु कहि देबी एटा कोन इलेक्ट्रॉन इज आंसर नेक्स्ट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कहले के चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय के डिस्कवर करथिले चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज को जे थॉमसन निल्स बोर जेम्स चैडविक मिलिकन के करथिले फर्स्ट क्लास से करचंती गेम कहिथिले चार्ज के डिस्कवर करथिले मिलिकन करथिले मिलिकन करथिले तो जे थॉमसन कोन करथिले E by m रेशियो डा बाहर करथिले चार्ज बाय कोन मास रेशियो जोडा एटा कंफ्यूज हेबने बोली कहिथिले हला नेक्स्ट क्वेश्चन what material is typically used to coat the screen of a CRT cathode ray tube कोन यूज करथिले कोट करथिले कोन यूज हेतिला फ्लोरोसेंट स्क्रीन टा कोथरे तयारी हेतिला ZNS जिंक सल्फाइड पढे नथले जिंक सल्फाइड हेतिला what determines the atomic number of an element कौन the number of electron number of neutron number of proton the total number of proton and neutron कोडा atomic number हम का को एलिमेंट रो कोडा बनौचंती कोडा कोन number of proton को नौ दरचंती है नै what is the approximate mass of a proton proton रो mass कौन 1 by 836 mass of by 187 इतके ना same of an electron ना about same as a neutron कौन mass of proton कौन हो about same as the mass of कौन है जो neutron 1 by no 180 जो 1837 और 36 कौन टाइम ऑफ मास ऑफ कौन हो जाउची इलेक्ट्रॉन एटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हबो 1 by एटा हबो नै लगना है नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए the constancy of E by m ratio for electron in spite of a variation of gas present in the discharge tube or of the material of the cathode shows कौन electron are negatively charged electron are universal constituents of matter एटा कोन तो electron are lightest of all particles mass of the electron is 1 by 1838 mass of the कौन हाइड्रोजन एटम कौन हबो E by m ratio जोड़ा बाहर नेगेटिव चार्ज E by m रेशियो टा हम कोन जाले इलेक्ट्रॉन गुटे कोन गुटे फंडामेंटल पार्टिकल समस्त को पय कोन समान यूनिवर्सल कोन हियो फंडामेंटल पार्टिकल बा इलेक्ट्रॉन टा कोठू इजेक्ट ये होतला प्रोड्यूस होतला इलेक्ट्रोड रू प्रोटॉन हमर कोठू आस्तला गैसियस आयन रू कहतले बा प्रोटॉन टा कोठू आस्तला गैसियस आयन रू क्लास टिके करंतु तबरे बुझी पारिए क्वेश्चन गुडा कोन टिके
प्रोब्लेम हबो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एसपीओ ताले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम अनुसार कोडा को ऑप्शन रे ठीक अछि कहले एसपीओ रो पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट कोडा ऑप्शन एटा ठीक अछि कि नै कोन अछि पॉजिटिव चार्ज गुडा को अछि स्फीयर टा आ कोन इलेक्ट्रॉन गुडा कोन अछंती एम्बेडेड हेक अछंती एटा तुम करेक्ट हे जो द थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज तो कोन कहला न्यूक्लियर मॉडल Plum प्लम pudding. मॉडल हला कोन बीटा ऑप्शन प्लम मॉडल हे जो थॉमसन मॉडल assumed atom to be a spherical body in which कौन हबो इलेक्ट्रॉन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड in the sphere electrons are unevenly distributed in a sphere both ना नॉन कौन हबो थॉमसन मॉडल अनुसार इलेक्ट्रॉन गुडा को केमती हेतिला कौन हबो ऑप्शन Evenly distributed in the sphere. विभिन्न माने अनइवनली हबो अनइवनली हबो इलेक्ट्रॉन गुडा को सबआडे कोन थिला कि ना इलेक्ट्रॉन गुडा को कोडी थिला गोटे गोटे कोडी थिला प्रोटॉन कोन थिला हमर पॉजिटिव चार्ज गुडा को पुरा ताको ये अनुसार कोन थिला टोटल स्फीयर टा कोन पॉजिटिव स्फीयर टा कोन अनइवनली थिला गोटे गोटे कोडी केमती कम को थिला इलेक्ट्रॉन गुडा को which of the following properties of of atom could be explained correctly by the Thomson model of an atom कोटा overall neutrality of atom spectra of hydrogen atom positive of electron proton and neutrons in atom stability of atom कोटा which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model कोटा correctly Thomson model कोटा आइथिला ओवरऑल कोन एटम टा कोन कहथिले हम एटम टा कोन थिला ओवरऑल न्यूट्रल थिला स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन कहथिले कि सेटा त नै कहि नथिले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एजाय हमर डिस्कवर हैनी न्यूट्रॉन हम आसी नांती स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऊपर से किछ कहथिले कि ना which of the following statement about the electron is incorrect देछि ना it is a negatively charged particle एटा तो करेक्ट mass of electron is equal to the mass of the neutron एटा तो इनकरेक्ट ना इलेक्ट्रॉन तो नुहे प्रोटॉन से एटा हिजो इट इज ए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम एटा ठीक अछि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे हां ठीक अछि तो एटा बीटा हिजो आंसर तापर देखिया पार्ट 2 हमरो आजर क्लास एटा कोन कले प्रीवियस पार्ट 1 रे जो पढि थिल तार किछ एमसीक्यू सॉरी हला एटा पार्ट 2 हम पढिबा रदरफोर्ड एटम मॉडल रदरफोर्ड एटम मॉडल केमति करथिले ना से कोन नथिले गुटे अल्फा पार्टिकल नथिले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करथिले ताको एटा देख परते अल्फा पार्टिकल नथिले अल्फा पार्टिकल ला कोन कहले कोन थिला +2 चार्ज एटा सब जानि थिबे 10th लेवल ले भी थिला अल्फा पार्टिकल कहले जोटा कि हीलियम जोटा कोन कहले +2 चार्ज मन करे हीलियम अछि त कोन दुईटा इलेक्ट्रॉन जदी बाहर कर दवा ताले हीलियम रे केते हो ताले देखो मास ऑफ केते हिजो मास केते जो 4 मास ऑफ प्रोटॉन हिजो मन करो हीलियम अछि हीलियम रे केते अछि दुईटा इलेक्ट्रॉन जदी काट देबा ताले केते हिजो एची कोन हिजो 2+ हिजो हीलियम 2+ जोड़ा हमर नथिले एटा ताले हीलियम रे कोन थिला कि दुईटा कोन थिबो दुईटा प्रोटॉन थिबो दुईटा कोन थिबो न्यूट्रॉन थिबो आ कोन दुईटा इलेक्ट्रॉन काटी देले ताले मास टा केते ला मास ऑफ केते चारिटा प्रोटॉन रो मास सहित समान हिजो तो +2 चार्ज हीलियम नै गले तनो से कोन जोडा अल्फा पार्टिकल हीलियम एटा ଗୋଟେ एग्जांपल तनो एटी से नैथिले रेडियम जोडा कि सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव ए ଗୋଟେ बॉक्स नैथिले बॉक्स टा होची कोन लेड बॉक्स टा ता भीतर कोन रखिथिले रेडियोएक्टिव एलिमेंट जोडा कि रेडियम रखिथिले तो अल्फा पार्टिकल कोन रेडियोएक्टिव गोटा को ऑटोमेटिक कोन बे इजेक्ट हेबे ता आगरे कोन रखिथिले ଗୋଟେ गोल्ड फॉइल रखिथिले से एक्सपेरिमेंट करले जाय तापर एठी गोटे नैथिले कोन करले ए जो एटा डिटेक्टर टा एटा कोन फ्लोरोसेंस यूज करथिले जेडएनएस जिंक सल्फाइड कोन पे ना ताको ये करिया पे डिटेक्ट करिया पे तापर कोन हला ना ऑब्जर्व करले जेतेले से देखले कि मैक्सिमम कोन होची अल्फा पार्टिकल गुडा कोन करची तीन गोल्ड फॉइल को कोन करची क्रॉस करके पळे जाउची आ किछि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जोडा कोन होला स्मॉल एंगल ले डेविएट हे जाउची डिफ्लेक्ट होची आ बहुत कम माने बहुत कम माने जोडा 20000 रे गोटे जेटे कोन स्ट्रेट लाइन रे बाउंस बैक करथला एटा भी केमति जानथिले एक्चुअली से पछपटे भी रखिथिले कोन कि यार ये डायग्राम टा देई नै पछपटे भी जिंक सल्फाइड लेथिले जोडा कि अल्फा पार्टिकल गुडा को
बाउंस बैक करथला तांकर एटा थिला इमेज टा बुझि पारले कि इमेज टा फिगर टा बुझि पारले कि कोन नेथिले आज्ञा तो तांकर ऑब्जर्वेशन टा देखिया रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन कोन थिला फर्स्ट पॉइंट टा होची अबाउट कोन थिला 99.9 of the alpha particles passed undeflected through the gold foil most of the alpha particle कोन होइला पास करि गला सेकंड पॉइंट होचे very few alpha particle deflected by small angle एबे कहली किछि आगे बहुत कम जोडा के डिफ्लेक्ट करि गला स्मॉल एंगल रे थर्ड पॉइंट ता करथला very few alpha particle बहुत कम जोडा alpha particle थिला अबाउट गोटे 20000 पखापकी गोटे एमती कह बोले डिफ्लेक्ट होतला बाउंस बैक करथला जोडा कि 90 डिग्री एबो 90 डिग्री एटा जो करले कि हमर हिजबो केते कहले 80 डिग्री पखापकी भी थला जोडा स्ट्रेट बैक बाउंस बैक करथला माने 80 डिग्री रे तेनु ताकर एटा थला ऑब्जर्व करले तेनु ताकर मॉडल टा कोन आसला ताको से कंक्लूजन रे पहुंचले ता कंक्लूजन टा देखिबा से को कंक्लूजन रे पहुंचले ता कंक्लूजन टा कोन थिला एटी देखो तार एटा डायग्राम टा कोन होला एटा हम पॉइंट गुडा को पढि दो तापर देखि देबा ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ताकर मॉडल टा कोन कह होतला ना ताको एटा को ताकर कह जातला डिस्कवरी ऑफ आक्वा जे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल टा तो फर्स्ट पॉइंट टा कोन थिला तेणु जेहेतु फास्ट जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गुडा कौन करछि पास करि जाउछि गोल्ड फॉइल रे ताले कोन जना पड़छि ताले कोन मोस्ट ऑफ द पार्ट गुडा कोन अछि सब गुडा कोन अछि ताले कोन एम्प्टी स्पेस जोडा के होलो अछि तेणु तला कोन सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड जेहेतु डिफ्लेक्ट करन ये कर नै तेणु से कोन करछि हेंस द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज कोन अछि होलो बा एम्प्टी हम कहि परिबा तार सेकंड पॉइंट होछि as some of the alpha particle जदि गोटे डिफ्लेक्टेड जदि किछि alpha particle कोन होछि डिफ्लेक्ट कर जाउछि तले हम कोन कहबा therefore there must be some massive heavy इट हेवी होबो कोन massive heavy गोटे पार्टिकल जोडा कोन अछि and positively charged present in the atom जोडा सेंटर रे अछि बोली से कहले तापरे the number of alpha particle which get deflected is very small जोडा के बहुत कम डिफ्लेक्ट करछि therefore the whole positive charge in the atom is concentrated a very small space जोडा कि बाउंस बैक डायरेक्ट जोडा बाउंस बैक करथला सेटा कोन बहुत कम बाउंस बैक करथला एटी हम डायग्राम रे देखले कि नै डायग्राम रे देखले कोन बहुत कम बाउंस बैक करछि गोटे बहुत कम बाउंस बैक करछि एगुडा को तो जोडा कम बहुत कम बाउंस बैक करछि माने तेनो मझिरे जो न्यूक्लियस टा भी अछि सेटा कोन हेतियो वेरी कम स्पेस भी नैथिबो कि नै तापरे since only very few alpha particles suffer such deflection the volume occupied by this heavy positively charged mass is a very small fraction of volume of atom and present in the center of the atom एटा से कोन कहथिले एटा से ना देथिले कोन एटा को न्यूक्लियस बोली देथिले तम ताकर डिस्कवरी ऑफ तम के बार करथिले जदी आसला ताले के रदरफोर्ड नेथिले ताले तो साइज तापर आउ से कोन देथिले the size of nucleus is very small as compared to the atom माने जो न्यूक्लियस टा मझिरे अछि तार साइज टा कोन बहुत स्मॉल का अपेक्षा एटम रो साइज केते ना 10 टू द पावर केते जाउची -10 मीटर जदी यार हिजबा कते न्यूक्लियस रो 10 टू द पावर -15 मीटर करे एटा मन रखथिबे सेटा बळे बळे क्वेश्चन पचारि दे एग्जाम रे एटा दुटा तापर दे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एटा गोटे इंपोर्टेंट जोडा कि हमर कोन कहथिले एटू थॉमसन मॉडल दा फेल्योर हेतिला काहेकरा से कोन कहथिले हमर पॉजिटिव चार्ज टा कोन अछि स्फीयर रे अछि आ इलेक्ट्रॉन टा कोन अछि गोटे गोटे कोटी कोटी अछि किंतु ये कोन कहले इलेक्ट्रॉन टा कोन करछि ना गोटे क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट रे कोन करछि न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करछि एटा तंगर गोटे बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट छिला जोडा कि माने जने रेडियो एक्टिव करके से केमते कोन करले जने रेडियो एक्टिव करके से केमते एट कोन इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करछि बोली अछि मन करे जदी कोन अछि न्यूक्लियस अछि ताले कोन अछि मन करे कोन होला इलेक्ट्रॉन टा कोन होछि ना तार न्यूक्लियस चारिपटे गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे घुरी बुलछि ताले सेटा कोन कहले एटा को केमिति घुरी बुलछि सेटा केमिति दर्शले ना एटा कोन ये पॉजिटिव चार्ज ये कोन पॉजिटिव चार्ज
न्यूक्लियस आइडिया जो इलेक्ट्रॉन दा नेगेटिव चार्ज ताला भितरे कोन रहइबो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होइला ये केमिति घुरी बुलची ना सर्कुलर मोशन रे जेतु सर्कुलर मोशन रे बुली बुलची तारे कोन होची तार वेलोसिटी चेंज होची वेलोसिटी रा जदी चेंज होची ताले तारे कोन होची ऑसिलेशन होची तो कोन होची जदी ताले किछि गोटे कोन होची ऑसिलेशन जदी हला तार किछि कोन रहउची फोर्स भी रहइबो ताले फोर्स जोडा रहला ताको से कोन देखले सेंट्रीपिटल फोर्स टा ତେଣୁ ସେଇଟା କଣ ଦେଲେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟା ନା ଯୋଉଟା ଆମର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଯେତିକି ରହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଲା ତାର ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ସହିତ ରହୁଛି ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଅର୍ବିଟ ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ହେଲା କି ନାଇଁ ବୁଝିଲା କି ଆଉ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଟମ ଟା କଣ ଏଇଟା ତ ଥମସନ ବି କହିଥିଲେ ଆଟମ ଟା କଣ न्यूट्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कौन होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बुझिया तापर देखिया बुझिया केडा समस्त को रदरफोर्ड कर एटॉमिक मॉडल टा ना का कोई डाउट रहला बुझिया केडा टोटली एटा थ्योरीटा हेलो 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 सुना कि साउंड Yes, Yes, sir. sir. बुझे लगे समस्त को हाँ ओए सिंपल सिंपल जिनिस टा टिके तो एते तापर तार लिमिटेशन कोन तो सेही टाइम रे जन साइंटिस्ट हमर थिले कोन ना जन थिले साइंटिस्ट मैक्सवेल ओटा टिके कोन की थ्योरी पाठ पढा तो मैक्सवेल जन साइंटिस्ट थिले मैक्सवेल थ्योरी कोन कहतला मैक्सवेल थ्योरी कहले सेतेले ना एनी ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation and loses energy ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅସିଲେଟେଡ ପାର୍ଟିକଲ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା କଣ ହଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରହିଲା ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା କଣ ହଉଛି ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏନି ଆଇସୋଲେଟେଡ ପାର୍ଟିକଲ ଏନି oscillated charge particle emits radiation and loses energy and losses energy जेहेतु कौन से कले जोटे जेकोसी ऑसिलेटेड पार्टिकल टा कौन होची ना जदी कौन करची एमिट्स रेडिएशन करची लॉसेस एनर्जी करची लॉस करबो एटा तो भी जे कौन आर वेलोसिटी रहउची तेनु जे ऑसिलेशन होची तेनु ये कौन होबा कथा तेनु जेति लॉस करची एनर्जी टा इलेक्ट्रॉन टा लॉस करची माने कौन होबा कथा एटी फॉल करची बा कथा आसी की एनर्जी टा सरी सरी जाउची ना इलेक्ट्रॉन जदी हम जदी एटा कौन हम सिना एटा कहले कि जो कोडा हमरो जो ये सिना जो हमर कौन रदरफोर्ड कहले कि ना जोटा हमर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रे लाइट सेंट्रीपिटल फोर्स ला या को कोन करची बैलेंस करची किंतु सेही टाइम रे जने साइंटिस्ट ये मैक्सवेल कोन कहले ना यदि चार्ज पार्टिकल टा ऑसिलेटेड करची तार कोन करची एमिट रेडियस करची तार एनर्जी बे भी रिलीज करची आ एटा प्रैक्टिकल भी थिला एटा कोन होतला एटा देखिथिले भी तम ये एटा कोन करथिले एटा इमेजिन ये करथिले थ्योरी टा देथिले किंतु एटा प्रैक्टिकली प्रूफ हेतिला जेहेतु प्रूफ करथिला तेनु इलेक्ट्रॉन टा ऑटोमेटिकली आसी कोन एनर्जी लॉस करके आसी कोडी न्यूक्लियस रे एंड हेजबा कथा एटम टा कोन करबा कथा नै एटम टा एक्जिस्ट करबन ना एमती जदी हबो एटम कोन हबो नॉट एक्जिस्ट हेबा कथा किंतु एमती तो होनी दुनिया एटम तो एक्जिस्टिंग करथिला सेतेले तेनु ताकर एठी गोटे बड़ फेल्युअर हे गला कोटा ताकर एठु कंक्लूजन टा कोन हैला से तन कोन कर पेले ना रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर पेले नै तेनु फास्ट ताकर जो फेल्युअर टा कोन आसबो ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कोन करले एक्सप्लेन कर पेले नै तेनु रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम सेकंड आ कोन थिला ताकर फेल्युअर टा तो से लाइन स्पेक्ट्रम जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को मध्य एक्सप्लेन कर पाले नै लाइन स्पेक्ट्रम कहले जे कोनसी मन कर जे कोनसी हम गोटे गैस नै गले हीलियम कि हाइड्रोजन जहां भी किछि गोटे गैस नै गले ताले एपड जदी कोन करिया मन कर लाइट व्हाइट लाइट हम दुछि पास करथुवा ताले कोन करता एपटे हमर कोन हो एपटे हमर रहउतला कोन जो ईएमओ सातटा रंग जो विवग्योर
ତେଣୁ ଏଗୁଡା ରହିଲା। ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ତା ଭାয়োଲେଟ ମନେକର ପୁରା ଦେଖାଗଲା ବେଳକୁ ଏଠି ୟେଲୋ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କି ଏମିତି ଡିସ୍କ୍ରିଟ ରହିଲା ହେଲା କି ଯୋଉଟା ଆବଜର୍ପସନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଆଉ ପଢିବା ଆଗକୁ ଆବଜର୍ପସନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଏମିସନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଟା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଲଗା ଗ୍ୟାସ ମନେକର ଏଠି ଗ୍ୟାସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନେଇଗଲେ କି ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ୟେଲୋ ଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ୟାକୁ ବି ସେ କଣ କରିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲାଇନ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆସିକି ବୋର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ତାପରେ ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଲାଇନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ହେଲା। ଏ ଦିଟା ତାଙ୍କର ବଡ ଫେଲୁଅର ଥିଲା। ତେଣୁ ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲ ସରିଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଛୋଟ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା ଦେଇଛି What is the main conclusion of Rutherford's gold foil experiment? कौन एटा हो? The atom has a uniform positive charge. Now the atom has a dense central nucleus. Electrons are embedded in the nucleus. कौन पड़ा? Proton and neutron are scattered through the atom. कौन आप? B. Atom has dense central. Atom टा कौन है nucleus. The option B is जो. Which of the following statement is correct? Rutherford's alpha scattering experiment leads to discovery of electron. J.J. Thomson suggests that the nucleus of an atom contains proton. The atomic number of an element is the same as the number of proton in the nucleus of its atom. The mass of number of atom equal to the number of electrons in the cell. Kota. Which of the following statement is correct? रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर करथिले कि फास्ट तो भूल रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड्स टू कोन देछि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो से करि नथिले से करथिले कि नाही। जेजे थॉमसन सजेस्ट दैट द न्यूक्लियस ऑफ जेजे थॉमसन तो न्यूक्लियस ऊपर किछ कहि नथिले एटा भी भूल। तबरे देछि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हां एटा करेक्ट। हम कौन तार एटॉमिक नंबर टा काको धरछन्ती नंबर ऑफ प्रोटॉन को धरछन्ती एटा इनकरेक्ट हो। तो मास ऑफ नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द मास टा कौन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ना सेटा तो केवल दोनाते इलेक्ट्रॉन नो मास टा कौन मास नंबर टा कौन तार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टा। तापर इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट द अल्फा पार्टिकल आर डिटेक्टेड यूजिंग ए स्क्रीन कोटेड विथ कौन कार्बन ब्लैक ना प्लैटिनम ब्लैक ना जिंक सल्फाइड कौन जिंक सल्फाइड यूज करथिले। तापर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट location of electron in an atom? कौन हबो embedded with the nucleus, orbiting the nucleus in fixed path, orbiting the nucleus in a random path कौन देथिले ना in a coup surrounding the nucleus कोडा हबो B. Fixed path. orbiting the nucleus. According to Rutherford model, what is the approximate location of the electron na in atom नहीं ताले orbiting the electron in a fixed path देथिले। हाँ एटा है जो वही करेक्ट। नेक्स्ट देखिया व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कौन थिला मेजर ड्रॉबैक तांगर Stability of atom. Option B. it did not explain the existence of nucleus एतटा करिथिले न्यूक्लियस ही देथिले तांकर मॉडल टा ही थिला it could not explain the stability of the atom existence of proton एटा तो देथिले existence of electron ड्रॉबैक्स टा पचरछि ना। What did Rutherford's alpha particle scattering experiment prove? कौन प्रूव करथिला existence of electron, existence of proton, existence of neutron ना existence of nucleus कोटा existence of nucleus। एटा टिके पढि देबे एबे पढाइछि बोली कहि देछि बोली सबुडा मने पडि जाउछि परे पढि सलाळु सब भूली जिवे तेन टिके देखिए what is the main difference between Rutherford model and Plum-Pudding model कोटा main difference कौन थिला Rutherford model had a nucleus while the Plum-Pudding model did not एटा भी तो थिला आ कोन देछि Rutherford models had electron orbiting the nucleus
while the Plum-Ploney model had electron embedded the positive sphere তাহলে B অপশনটা বেটার লাগছে। তারপরে সিটা কোন দিয়েছি রদারফোর্ড মডেল had a positive nucleus and a ऑप्शन डी negative सब गुड़ा ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ ସବୁ ବଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ। ହଁ ଅପସନ ଡି ଟା ହେଇଯିବ ସବୁ ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଯାକ କରୁଛି। ହଁ ସରିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦବା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଲ୍ଦି ବୋଧେ ସରିଗଲା କ୍ଲାସ। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦବା କି ଆଉ ଟିକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭିତରେ ଲେଖିଦବା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢିଦବା। କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ ବନେଇ ଦଉଛି ପଢିଦବା। ତ ଅଛି ତ ଇଏ ନା ଅଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା ନା ହଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଉପରେ ସଚେତନ ହେଇକି ପଢିଦେବାଟା ବେଟର। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଉପରେ କଣ କଣ ଆମେ ପଢିଲେ ଡିଟେଲ ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ କୋଉଠି କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟ୍ୟୁବ କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟ୍ୟୁବ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବି ହବ। এটা ଟିକେ ନୋଟ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ଚାର୍ଜ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର minus 1.602 into 10 to the power minus 19 19 coulomb 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 ହିଁ ଥାଉ। ଆଉ ଚାର୍ଜ ଟା କିଏ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖିଦଉ ଚାର୍ଜ ଟା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ କିଏ ମୁଲିକେନ୍ मुल्लिकन ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଗୁଡା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନହେଲେ ଥିଓରି ଗୁଡା ପଚାରିବ କି ଏକ୍ସାମ ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ଆସିବ ନା। ମାସ୍ କେତେ ମାସ୍ ଟା 9.11 into 10 to the power କେତେ minus 31 kg। 31 kg ମାସ୍ କିଏ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର କରିଥିଲେ ମାସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ପଢିଥିଲି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ମାସ୍ କିଏ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିଥିଲେ ଜେଜେ ଥମସନ ଜେଜେ ଥମସନ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଟା ଯେ ଜାଣିପାରୁନ କି ଭୁଲି ପାରୁଛ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଇ ବାଇ ଏମ ରେସିଓ ନା ଚାର୍ଜ ଟା ହେଲା ପରେ ତାର କଣ ଆସିଲା ଭାରି ମାସ୍ ରେସିଓ ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ମାସ୍ ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ କଣ ପଚାରିବ ଯୋଉ ଇ ବାଇ ଏମ ରେସିଓ ଯଦି ପଚାରିବ ସେଟା କଣ ସ୍ପେସିଫିକ ଚାର୍ଜ କୁହାଯାଏ ସ୍ପେସିଫିକ ଚାର୍ଜ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ପଚାରିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେଟା କେତେ କହିଥିଲେ 1.75 ନା 76 ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଥିଲି ନା 10 to the power 8 ନା କେତେ କୁଲମ ପର ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଯଦି କରିବା 10 to the power 11 କଣ ହେଇଯିବ କୁଲମ ପର କେଜି ହେଇଯିବ ହେଲା କି ନାଇଁ ନା କେତେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ୟା ପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡେନ୍ସିଟି ହଉଛି 2.17 into 10 to the power 17 ଗ୍ରାମ per cc এটা ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ 6 ପଏଣ୍ଟ ରାଡିୟସ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା। radius of electron at 10 to the power minus 15 centimeter next point 7 number point mass of 1 mole of electron କେମିତି ବାହାର କରିବା mole of electron
এটা তো বাହାର କରିଦେବି ସମସ୍ତେ କେତେ 1 ମୋଲ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1.6 ଏଟା into ତ 10 to the କେତେ power ହେଇଯିବ 9.1 into 10 to the power କେତେ -30 kg into କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଏଇଟା ମୋ କେତେ ଏଇଟା ନାଇଁ କି ମାସ ଟା 6. 6.023 ନା into 10 to the power 23 ମୋଲ ଟା এটা মল্টিপ্লাই করলে কেতে আসছে আভোগাড্রোস নম্বরটা মো মল্টিপ্লাই করলে 0.55 এটা মনে রাখতে হবে মিলিগ্রাম তারপরে 8টা চার্জ অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রন চার্জ অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রন সেই টাইপর ভাগ କରିଦେବେ মোল অফ ইলেকট্রন ବି କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ନହେଲେ ଏମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ବି ହେବ ଚାର୍ଜ କେତେ 1.602 into 10 to the power କେତେ ହେଇଯିବ -19 କୁଲମ୍ into ହେଇଯିବ ଏଟା 6.023 into 10 to the power 23 ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯାଉଛି କାଲକୁଲେଟ କଲେ 96500 କୁଲମ୍ସ ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯାଏ 1 ଫାରାଡେ ନିୟରଲି 1 ଫାରାଡେ ସେ ଟାଇପର ପ୍ରୋଟନ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟନ କୋଉଠି ଡିସ୍କଭର ହେଲା ପ୍ରୋଟନ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଟନ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଏ ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟନ ରେ ଦେଇଛି ରଦରଫୋର୍ଡ ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ଏନୋଡ ରେଜ୍ ଟା କିଏ ଇ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟାଇନ ଦେଇଛି ହେଲା କି ନାଇଁ ତମେ କେତେବେଳେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ ଡିସ୍କଭର ବାय କୋଉଠି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟିକେ discovered by Rutherford in anode range experiment କିନ୍ତୁ ଏଟା ତାକୁ କିଏ ଏନୋଡ ରେଜ୍ ଟା କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଏନୋଡ ରେଜ୍ ଟା ଆମର କିଏ ଇ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟାଇନ ଏଟା ଦେଇଦେବ ବ୍ରାକେଟ ରେ एनोड रेज स्कोर बाय ई गोल्डस्टाइन तो एग्जाम रे ऑप्शन देखि करबा ई गोल्डस्टाइन थिले ई गोल्डस्टाइन मारिबे नहले रदरफोर्ड मारिबे चार्ज केते हेबो प्लस 1.6 into 10 to the power केते -19 कुलम मास केते 1.672 ना 675 2 into 10 to the power -27 kg d स्पेसिफिक चार्ज जोड़ा E by M जोड़ा हम कहते रेशियो टा स्पेसिफिक चार्ज केते आ रही जाउची 9.58 into 10 to the power 4 coulombs per gram केजी थिले केजी कर देबे आ into 10 to the power 3 कर देबे ना ये कर देबे आ कोन आरो मास ऑफ 1 प्रोटॉन जदी कहबा से सेम टाइप रो बाहर करिवे कि कोन अवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर देबे तो केते आसी 1.007 ग्राम होची तापरे चार्ज केते चार्ज ऑफ 1 मोल एटा मोल टा हम लिख देली के भूली गले मोल ऑफ प्रोटॉन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ कोन हो प्रोटॉन केते एटा भी से 9 चार्ज टा तो समान दीटा करो एटा भी से 96500 कोलम हो जो किबा कोन हो जो 1 फैराड तापरे देखा न्यूट्रॉन
ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? Chadwick. ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାय ଜେମ୍ସ ଚାଦୱିକ। ଏଇଟା କେମିତି କରିଥିଲେ ମୁଁ ପଢୁନି, ଏଟା ତାର କେମିତି କଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ସେମ ଟାଇପ ର, ଇଏ ବି କଣ ନେଇଥିଲେ ନା ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ନେଇଥିଲେ, ଏ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ କୁ କଣ କରିଥିଲେ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଣୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡା ମିଳିଥିଲା, ଏଠି କଣ ଆମର ଯୋଉ ଗୁଡା ଦେଖ ମିଳୁଛି କଣ ସବୁ, ଏଟା ସବୁ କୋଉଠି, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗଲା ସେଟା ଆମେ କଣ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ଆସିଲା, ଏଠି ପ୍ରୋଟନ ବୋଲି, ଏଟା କଣ ଆସିଲା ନା ସେଇ ଟାଇପ ର କଣ ହେଲା, ଏଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଗୁଡାକ ଆସୁଥିଲା, ହେଲା କି ନାଇଁ, ସେଇ ଟାଇପ ର। ତେଣୁ ଏଟା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ଏଇ ଟାଇପ ର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ବି ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ନା ମନେକର ହିଲିୟମ, ହିଲିୟମ ରେ କେତେ ହେଲା ମାସ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା 10^2, ଆର ମାସ ହେଇଯାଉଛି 4, ହେଲା କି ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ଯେତେ ହିଲିୟମ 2ଟା, ଯେତେବେଳେ ଯେ କଣ ହେଲେ ଆର ଯେତେ ଦିଟା ହିଲିୟମ, ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 1, ତେଣୁ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ସମାନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମାନ ହଉନାହିଁ କି ନାଇଁ, ଆର 2 ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆର 4 ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛି ତ ଗଡବଡ ହଉଛି। ତେଣୁ ଚାରିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଡ କରିବା, ତାହେଲେ ହିଲିୟମ ର ମାସ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦିଟାରେ ହେବା କଥା ନା, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ୟା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଗଡବଡ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି କଣ ବାହାର କରିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦିଟା କଣ ହଉଛି ସେଠି, ହିଲିୟମ ରେ ଦିଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରେ କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ନାହିଁ, ହେଲା କି ନାଇଁ। ଏମିତି ସେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ଏଟା ତାର ଚାର୍ଜ କେତେ, ଚାର୍ଜ କଣ 0, କଣ ଏଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟିକଲ ଟା, ମାସ ଟା ସେମ ମାସ ଅଫ କଣ ହବ ପ୍ରୋଟନ ଯୋଉଟା ଥିଲା Proton. 1, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରୋଟନ ସମୟ, ଏଇଟା ଯୋଉ 6, 7 ଆମେ 2 ଲେଖୁଥିଲେ, ଏଇଟା 6, 7, 5 ପାଖାପାଖି ସମାନ ଆଉ, ଯୋଉଟା -27 କେଜି ରେ ମାଇନସ ଦେଇଥିଲି ତ, ହଁ -4। ତାର ସ୍ପେସିଫିକ ଚାର୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ କିଏ କହିପାରିବେ? ସ୍ପେସିଫିକ ଚାର୍ଜ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ସ୍ପେସିଫିକ ଚାର୍ଜ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କଣ ହବ? 0. 0, କାହିଁକି ନା E by m, ଯଦି ଚାର୍ଜ ଟା 0 ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ମାସ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ବି କଣ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ। ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ density 1.5 into 10 to the power 14 ग्राम पर cc। ଆଉ କଣ, mass of 1 mole of neutron, ଚାର୍ଜ ତ ନୁହଁ, mass ଟା ଖାଲି ଲେଖିବା, mass of 1 mole of neutron। এটা ସେମିତି କରିବା, ତାର କଣ ହବ, ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର ଟାକୁ ମାସ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା, ତ ଏଟା କେତେ ଆସୁଛି 1.00, ପ୍ରୋଟନ ସହିତ ସମାନ ଆସିବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ 008 ସହିତ, ଆଉ କଣ ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ ଆମର କଣ ରହିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ କଣ ରହିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ କଣ ରହିଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ପ୍ଲସ କଣ ହବ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, କେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ନେବେନି, ଏ ଦିଟା କଲେକ୍ଟିଭଲି କଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ୍ସ ବି ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ, ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଅଛି କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟିକେ, ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହଁ ଆମର ଏତେ ଇଏ ଦରକାର, ଟିକେ ଖାଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କେତେବେଳେ କଣ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି, ଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ହେନରୀ ବାକ୍ୟୁର ନାଟା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେନରୀ ବାକ୍ୟୁର। ଆଉ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଗୁଡା କଣ, ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଡିକେ ଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଡିକେ ଗୁଡାକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଲଫା ଡିକେ କରିଥିଲେ, ଆଲଫା ଡିକେ ବିଟା ଡିକେ, ଏଟା ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ
गामा डीके ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ତାର ପେନିଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଆଲଫା ବିଟା ଗାମାର ପେନିଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଅଲଗା କଲର ଲେଖିଦେବି ସେ ଲେଖା ପେନିଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଟା ପେନିଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆଲଫା ରେଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ କଣ ହେଇଯିବ ବିଟା ରେଜ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଗାମା ରେଜ୍ ହେଇଗଲା आज एतिକି ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ପଢିବା ବୋର୍ଡ ସାଟମ ମଡେଲ ଟା ପଢିବା ବଡଟା ଅଛି ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସରିବନି ବୁଝିଲା କି ଆଜି ଯାହା ପଢା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କୋଉଠି କାହାକୁ ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟନର ଡେନ୍ସିଟିଟା ଡକା ହେଇନି ଡାକିନି ଛାଡିଥିଲି ଗୀତାଟା ଦେଖିଲେ ଟିକେ କୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରୋଟନ डिस्कवरी ऑफ चार्ज लिखने मास लिख दियो ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି କୋଉଠି ଲେଖିଦିଅ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ କି ଏଠି ଲେଖିଦବା ଏଇ ସାଇଡରେ ଲେଖିଦଉଛି डेंसिटी is equal to 10 to the power 17 kg per meter cube ହେଇଗଲା କେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସେତିକି ପଢିଥିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା ବୋର୍ଡ ସାଟମ ମଡେଲ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି